রামচরিত শ্রী রামচরিত রামচরিত শ্রী রামচরিত। When and where physics end, then and there metaphysics begin. ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସମାପ୍ତି ସେହିଠାରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧିଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥା? ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ହନୁମାନ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଲେ ଏଗୁଡାକ ନ ଜାଣିକିରି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ମାଂସ ଖାଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଅ, ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ଇରେ ବାବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୀରାବାଇ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଚଢିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଏଡେ ବଡ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପାରିବି କି? ଏଟା ଅଲଗା ରାମାୟଣରେ ନାହିଁ, କମ୍ବର ରାମାୟଣରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସାହସ ପାଉନି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଜାମ୍ବବନ୍ତ ପଚାରିଲେ ହନୁମାନ ଯିବା କଥା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲ କାହିଁକି? କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ସାହସ ଜୁଟୁନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜାମ୍ବବନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପଡିଲେ। କହିଲେ ଓହୋ, ରାମକୁ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ବିନା ଏ ଅପାର ସମୁଦ୍ରକୁ କେହି ପାରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଲେ ଗୁରୁ ବିନା ଭବ ନିଧି ତର ଇନ କହି। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପାଇଯିବ? ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓମିନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ପାଇବ କି? ପାଇପାରିବନି। ତେବେ କେମିତି ପାଇବ? ବାଟ କିଏ ଦେଖେଇବେ? ଗୁରୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ ନା। ଆମେ ଥରେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଭାଇ ଚକରୁ ପମ୍ପ କମି ଗଲାଣି ହାୱା କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ପଚାର? ବାଟରେ ଅଟକି ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ହାୱା କୋଉଠି ମିଳିବ? କହିଲା ହାୱା ସବୁ ଜାଗାରେ। ଦେଖୁନ ଏଇ ପତାକା ଉଡୁଛି ମାନେ ହାୱା ଏଠି ଅଛି ନା। କହିଲେ ହାୱା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଇଏ କହିଲା ଇରେ ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ହାୱା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଚକରେ କେମିତି ପୁରାଇବ? ତେଣୁ ହାୱା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଗଲା। କଣ କରୁଛୁ କର। ସେମିତି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଇବୁ ପା। ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛକକୁ ଯାଇକିରି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ପଚାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ, କହିଲେ ଭାଇ କୋଉଠି ହାୱା ମିଳିବ କହିଲ ଟିକେ? କହିଲେ ହାୱା ବା ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ଇରେ ବାପା, ହାୱା ବାହାରେ ଅଛି ପୁଣି ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଯେ ହେଇ ଭିତରେ ଥିବା ହାୱାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଚକ ଫୁଲିଯିବ କି? ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହାୱା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଲା। ରେମୁଣା ବଜାରର ଅମୁକ ସାହୁ ଦୋକାନରେ ଏଇଟା ମିଳେ, ସୂଚନା ମିଳିଲା। ପାଖକୁ ନ ଗଲେ, ପଇସା ନ ଦେଲେ, ହାତରେ ନ ଧରିଲେ, ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଅନୁଭବ କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନକୁ ପାଇବାର ବାଟ କିଏ ବତେଇବ? ଶିଷ୍ୟ। ହଁ, ଗୁରୁ ବତେଇବେ ଶିଷ୍ୟକୁ। ପୁଣି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କଣ ଦେବେ ନା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁ ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମ ଓଡିଶାର ବାୟା ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ ବାୟା ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ନା ଆଉ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ନାହିଁ ଗୁରୁରେ ଭକ୍ତି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ନାହିଁ ଗୁରୁରେ ଭକ୍ତି। ମାଝ ଗାଈ ପାଳି ଶେଷରେ କ୍ଷୀର ପାଇ ନଥାନ୍ତି। ମାଝ ଗାଈ ପାଳି ଶେଷରେ କ୍ଷୀର
କହିଲେ ବାଞ୍ଝ ଗାଈ ପାଳିଥିଲେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିଳେନି, ଗୁରୁ ନ କରିଥିଲେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ ଜ୍ଞାନଟା ଚୈତନ୍ୟଶୀଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥବ ଜାଣୁଥବ ଏଟା କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବା ଖାଲି ଦିନ ରାତି ଭାଗବତରୁ କହନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ବୋଲି କଣ ବୁଝିଛ? କହିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ବର୍ଷା ପାଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି, କହିଲେ ଏ ଶାଶ୍ୱତ ମା ଟିକେ ଭଲ କରି ଚାହା କରି ଆଣ, କଡ଼ା ଚାହା ପିଇବା। ହଜାରେ କାମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର, ହଁ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହନ୍ତି ତୁ କଣଟା କରୁଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲେ ଦିନକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଠୁ ସେଠିକି ଠାକୁର ଘର ବାଡ଼ି ପଟକୁ ସଜନା ଶାଗ ଏଠିକି 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲେ। ତେଣୁ ହଜାରେ କାମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଚାହାଟା ଆଣିକିରି ଦେଲା, ଚାହାଟା ଆଉ କଡ଼ା ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି। ଗରମ ଚାହାଟା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତା କି? ତେବେ ସଜନ ବୃଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣଟା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛି, ମନେ ରଖିଛି, ତୁଣ୍ଡରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାହାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାହାଟା ଫୋପାଡ଼ିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ନା ନଥିଲେ? ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ନାହିଁ ଗୁରୁରେ ଭକ୍ତି, ବାଞ୍ଝ ଗାଈ ପାଳି ଯେସନେ କ୍ଷୀର ପାଇ ନଥାନ୍ତି। ବାଞ୍ଝ ଗାଈ ପାଳିଲେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିଳିବନି, ଏ ଗୁରୁ ନକରି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନା। ଗୁରୁ ବିନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହର୍ଷି କମ୍ବ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପତ୍ର ଜଳିଯିବ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବି ଜଳିବ, କାଗଜ ବି ଜଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ, ଜବକାଚ। ଜବକାଚଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ବି ହେବନି। ଜବକାଚଟା ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଜଳିଯିବ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ବିନା ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆମେ ଟେକି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତିଟା କୋଉଠିକି ଆସିବ? ହାତକୁ ନା ଆଉ, ବାଟ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପାଦରେ ନା ଆଉ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ ବିପଦକୁ ବରଣ କଲେ କିଏ? ହନୁମାନଜୀ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ବାହାରିଲେ, କଣ ଧରିକିରି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ? ମୁଦ୍ରିକା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖ ମାହି ଜଲଧି ଲାଙ୍ଘି ଗଏ ଅଚରଜ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ମୁଦ୍ରିକାଟାକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଶକ୍ତି ସାହସ ଆସିଗଲା। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ମୁଦିଟା ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ପାଟିରେ ଧରନ୍ତି? ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେବେ ପାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ଧରିଲେ? ତା ଭିତରେ କଥା ଅଛି ନା? ଖାଲି କହନ୍ତି ପାଟିରେ ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ। ହାତରେ ଧରିଥିବା, ହାତରେ ଲଗେଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ପାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ପୁରେଇଲେ? କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି? ମୁଖରେ ମୁଦ୍ରିକାଟା ଧରିଲେ କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା ଅଛି। ମୁଦ୍ରିକା ହଉଛି ହାତର ଅଳଙ୍କାର। ହନୁମାନ ମୁଖରେ ଧରିଲେ। ମୁଦ୍ରିକାରେ କା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ରରେ ଆକାର ରାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୋ ଖୋଦିତ ହେଇଥିଲା, ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ଥିଲା ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ଧାତୁରେ। ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା। ସେଟାକୁ ପାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ଧରିଲେ କି? ମୁଦ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଜିଭରେ ବାଜିବ, ଜିଭ ଅନୁଭବ କରିବ ଦିଟା ଅକ୍ଷର, ରରେ ଆକାର ରାମ, ରରେ ଆକାର ରାମ, ରରେ ଆକାର ରାମ। ଜିଭରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ମୁଦିଟା, ଅନୁଭବରେ ଖାଲି ରାମ, ଖାଲି ରାମ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଟା ସବୁବେଳେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ମନ ଏପଟ ସେପଟ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଗଲି ବିପଦ ମାଡି ଆସିବ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଟା କ୍ଷଣିଏ ଭୁଲିଯିବ। ମୋ ଠାକୁର, ମୋ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ କଳିଅବତାର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧନା କରୁଥିବୁ ରେ ଧନ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧନା ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ନାମକୁ ତୁ ଜପୁଥିବୁ। ଯଦି କେତେବେଳେ କଳିର କରାଳ ଦାଉ ନାମଟି ଭୁଲିଗଲେ ଶନି ପଶିଲା। ନଳରାଜାଙ୍କ
ପାଦରେ ବାଜିଲାନି ଏକ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିସ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ବାଜିଲାନି ଶନି ପଶିଲା ଆଉ ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କ୍ଷଣିଏ ବି ଡେରି କରିବନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିବ ତେଣୁ ହନୁମାନ କହିଲେ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ମୁଦିରେ ଏଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଜିଭରେ ତ ବାଜୁଥବ କେତେବେଳେ ଆଉ ରାମ ନାମ ଟିକିଏ ବି ଭୁଲିବି ନା कह हनुमंत विपत्ति कव सोई जब तब सुमिरन भजन न होई तेणु सजन वृंद हनुमान जहाज बिना पारी हेचंती ना कौन कहती कौन कहते जहाज रे पारी हेला ना बिना जहाज रे पारी हेले बिना जहाज रे पारी हेले कले सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनाई तेरे करही सागर सुनाई कले सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान जदि रघुनायक रामकर नाम गान करुच पुणी मु तो गाउची नहीं कि मोर भी लाभ पुणी आपणकर लाभ कौन पाई कले सादर सुनही आदर रे शुणुचंती जो माने तांकर भी लाभ भवसागर पारी हे जिवे गाइला वाला भी पारी हबो सुनिला वाला भी पारी हबो कले सादर सुनही ते तरही भव सिंधु बिना जल जान जहाज बिना जल जहाज बिना भव सिंधु पारी हे जीव जी भगवान नाम गान करुथबो एटा हला फिलोसफी दर्शन तत्व हनुमान जी केमिति पारी हेले बोली जदि वैज्ञानिक माने पचारुचंती कले तमे से नामर महत्व जानिन हनुमान को भली नाम घोष तेबे जाई जानिबो कोन लाभ मिले कि न मिले बुझिला कथा तेबे हनुमान जी नाम जपुथिले बोली भवसागर पारी हेई गले आमे भवसागर पारी हबा सिए समुद्र सहे जोजन पारी हेई गले बुझि परचंदी तेबे मन ध्यान दे सुनिबे गुरु शक्ति बिना किछि हुए नाही तेबे जहा हनुमान देखिबा को सुंदर न हेले भी त्रिलोक पूजित तिह लोक उजागर नहीं कि तेबे तीन लोकर पूजित जेते बेले आगो को जाउचंती अष्ट सिद्धि नवनिधि पाइथिबा जो हनुमान देवता माने कोन करले माने मेन पर्वत को टिके कहि देले मैनाक पर्वत को कहले टिके रेस्ट करिबा पई कहो भक्त मान आपणकर जो अंचल रे नाम करी करी भक्त माने जाउथिबे खरा तरारे आमे बेले बेले आपण दियंतिनी लेंबू पानी कि दही शरबत टिके नाम करी भक्त माने बुलुचंती तेणु हनुमान जी प्रभुंकर एते बड़ काम करिया को जिबे तेणु कहिले मैनाक पर समुद्र कहउचंती समुद्र देवता कहउचंती ए मैनाक पर्वत टिके हनुमान को कहस्य टिके विश्राम करंतु एते बाड़ जिबे तो जिबे उड़ी करी जिबे तांकर शक्ति सामर्थ्य अछि तथापि टिके विश्राम करंतु आहा सेठी रामचंद्र ए हनुमान जी कोन कहिले जानंती कले जी रेस्ट करिवो सी बेस्ट हेई पारिबो भगवान को काम सरीबा पूर्व नो रेस्ट रेस्ट केबे करिवनी हमरो केते सुंदर भाबरे दार्शनिक कवि हम ओडिसा रे कहि नांती कि कले चालीबाकू अछि पथ बहु दूर आहुरी अनेक बाकी चाली भी न पड़ी भी थकी मुदिबा गरु आखी जे पर्यंत कार्य सफलता हासिल करिन से पर्यंत बिल्कुल विश्राम नियना विश्राम आराम होउची हाराम बुझिपारछन कथा तुलसीदास गोस्वामी कहले कहले कली जुग रे बहुत लोक कर्म परायण नुहंती खाद्य परायण खाइबा को तुलसीदास गोस्वामी लिखि नांती कि कहले राम नाम में आलसी भोजन में होशियार राम नाम में आलसी भोजन में होशियार ऐसा मानुष को तुलसीदास बार बार धिकार तेबे सजन वृंद किंतु हनुमान जी होचंती कर्म परायण कनु कर्म परायण हनुमान कहिले हे मैनाक पर्वत मोर बिल्कुल रेस्ट करिबा दरकार पड़िबो नाही प्रभु मो भितर सेतिकी शक्ति सामर्थ्य देइचंदी तेनु आपण को हनुमान जी की शिक्षा देले कहिले हाथ को जो कामटा नै थिबे जे पर्यंत सेतिरे सिद्धि अर्जन करि नाहंती सफलता अर्जन करि नाहंती आपण केबे भी आराम करिवे नाही केवल विश्राम करिवे
विश्राम माने कौन की विश्राम माने अलसुआमी नुहे विश्राम माने हूँ क्लांति दूर करवा किंतु कली जुगरे तो ठक एते अच्छा जे क्लांति दूर करने को घुंगुड़ी मारिक शुवे जे हल्ले भी उठिबेनी तेणु सजन वृंद आराम हूँ हाराम तेबे गोटिक परे गोटिए प्रतिबंधक दिया जाउची भक्त को परीक्षा करिया पाई प्रभुंकर कार्य करिया पाई या भितरे दृढ़ता केते तेणु मैनाक पर्वत को छुई देकरी कहले मु वर्तमान रेस्ट करिवार बेल नहीं विश्राम करिवार प्रभुंक कार्य जे पर्यंत न सरीछि मु बिल्कुल विश्राम करिबी आउ टिके आगो को गला परे देवता माने तो पुणी परीक्षा रे पकई देले आपण माने परीक्षा करिवे जे जन तप आचरंती देबे ताहार विघ्न चिंती भागवत लिखा है इंद्र सब बेले भयालु ना पृथ्वी रे के तपस्या कले कब काले मो पोस्टटा नहीं जीव तपस्या करी भगवान को मागी नब तेणु सब बेले विघ्न करिया को पठाए इंद्र तेणु एठी देवता माने सेमिति नुहे अवश्य किंतु हनुमान को परीक्षा करिवे दृढ़ता केते आ कली जुगरे जो माने भगवान भी हेइथिले जो माने साधना करी से माने फसी गले कोन पई की से मानकर साधना अछि जे नले तांको पाखरे एते लोक पहुंची छांते केमिति साधना अछि किंतु जोगमायांको परीक्षारु उत्तीर्ण होई पारिले ना जोगमाया परीक्षा रे पकई दियंती विश्वामित्र एडे बड़ साधक ब्रह्मर्षि हवा पई जाउचंती बाटरे जोगमायांको परीक्षा पड़ी गला मेनका प्रेम रे पड़ी गला बुझि पारछन ना पथभ्रष्ट होई गले पुनी ब्रह्मर्षि हवा पई गुडाए दिन पुनी लागी गला कौन बुझुचंदी ना कथा तेणु जोगमायांकर परीक्षा पड़े भगवान जी काम करने को आगक आगक जीव दृढ़ता केते बाटरे अटकुची ना लक्ष्य स्थल पर्यंत एक मुहा होकरी जाउची एटा परीक्षा तेणु जेते बेले देवता माने नागमाता सुरसा को कहले कहले तू टिके अटकैलु देखि केमिति हनुमान जी काल साथरे खेल शिखिछंती कि नहीं सजन वृंद मु आउ लंबा कथा कहूनी सटकटिया करी कहूची कारण गुड़ाए कथा अच्छी सुरसा माता बड्ड जोर रे करदेले कहले मु तते खाइबी हनुमान जी निजको अति छोटिया करदेले एथुरु कौन शिक्षा पाइले जानिचंती कि जेते बेले जी बड़पणिया देखेबो ता आगरे बिल्कुल आपण बड़पणिया देखेबेनी निजको छोट करदेबे नहले तो झगड़ा हेबो आउ झीए जेतले बड़पण देखौची से बड़पण देखौ आपण छोटिया हेई जिवे छोटिया हेई गले तो काम हेई गला परशुराम को आगे राम परा छोटिया हेई गले परशुराम जेते बेले महेंद्र पर्वत रु आसिले शिवधनु किए भांगिला ए जनक राजा कह समस्त को मर्डर करिबी समस्त को हानिबी परशुराम कहलेनि कि रागी करी मो इष्टंक धनु को किए भांगिला कहले दशरथंक बड़ पुओ राम कहले रे रे अज्ञान बालक राम मो इष्टंक धनु को तू भांगिछु मु तते सहजरे छाड़ीबी कहले किए भांगिला कहला राम भांगिला जे राम किए आपण जानी नाहंती कि हे भृगुपति परशुराम कहले किए कहले नाथ शंभु धनु भंजनिहारा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई ही केउ एक दास तुम्हारा भगवान परमात्मा ही परशुराम को कौन कहले कहले शिव धनुटा जदि किए भांगी देइछि आपणकर जने चाकर भांगी देइछि प्रभु रामचंद्र कहले परशुराम मु आपणकर चाकर आपणक बଳରେ बलियान होइकरी भांगी देली आ बुझी परछने कथाटा तेणु एथुर की शिक्षा पाइले रामचरित मानसरु जेते बेले बड़ काम करने को जाउथिबे प्रतिबंधक आसिले किए बड़पण देखई हबो अहंकार रे आपण सेते बेले निजको छोट करी देबे निजको छोट करदेले जाई बड़ हेई पारिबे आ जदि बड़ भाबिबे तो अधारे अटकिला आ लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबे केमिति बुझी पारछन ना कथा एटा हला शिक्षा तेनु सुरसा माता आगे छोटिया हो गले छोटिया होकर पाटी भितर पशि गले पुणी बाहरी आसिले बोल सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी पाटी रे पशिकी बाहर को बाहरी पड़े प्रभुंकर आदर्श होची भृत्य भलिया तू सब बेले रहिबु गुरुगिरी करिबु नाही तेबे सुरसा माता तापरे कोन कले जदि तुमे निजको छोट करदेल तुम बड़पणटा देखीदेले आ हनुमान पाटी पशिकी बाहरी पड़े ना एते बड़ कथा तेणु हनुमान शक्ति सामर्थ्य जानी सुरसा माता तांको प्रणाम निवेदन कले प्रणाम निवेदन करी कहले हनुमान जी जो काम रे जाउछ मु प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करूची से काम रे तुमे सफल हो जा तेणु तुम अहंकार को तुम जदि दबेई दब ता अहंकार आपे आपे दबी जीव आ सीए अहंकार तमे अहंकार सीए निया तमे पेट्रोल आ गुण सीए निया हला बेलको तुम सिना पानी हेई थांतो
ହଁ କି ନାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଦବେଇ ଦେଲେ ତମେ ପାଣି ହେଇଗଲ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ନିଆଁ ଜଳି ଜଳି ଲିଭିବ ତ ଆଉ ଦୀପ ଜଳେ କଣ ପାଇଁ କି ଲିଭିବ ବୋଲି ତ ଆଉ କଣ କଣ କହୁଛ ଦୀପ ଜଳେ ଶେଷ ପରିଣତି ଲିଭିବା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଶେଷ ପରିଣତି ମରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶେଷ ହବ ବୋଲି ହଁ କି ନାଇଁ ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଶେଷର ଆରମ୍ଭ ଏଟା ଚକ୍ରାକାରରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ସୁରୁଷା ମାତା ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଗଲେ ତେଣୁ କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଅଟକେଇ ଦବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଧର୍ମରେ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୃଢତା ରଖିବେ କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡିଦବ এইটা হলা আপনাকে শিক্ষা মো গুরুদেব সেইপাই মতো গোটে বাণী দিয়েছেন পরা কলে কাল সাথে জিয়ে ফের শিখিথারে তাকু হি পুরুষ কহি কাল সাথে ফের শিখিথারে তাকু হি পুরুষ কহি কাল বশ করি কাল আশিসে যায় মহাবীর হই तेबे जहा सजन वृंद ये गोटे प्रतिबंधक पुणी तृतीय प्रतिबंधक गोटे आसिला कौन ना गोटे एमिति राक्षसी थिला जल भितर आकाश रे उड़ी जाउथवा पक्षीर छाई पड़िले भी से छाई को धरी पकेले से पक्षी आकर्षित होई आसे से गोटा गोटा खाए हनुमान को छाई की धरी पकेला मूसा भाविकी चुचुंद्रा धरिया कथा आ मूसा भाभी साप मूसा को धरी पकेला देखला मूसा नुहे रे बाबा बुढ़ा साप आखि की दिशु नथिला मूसा बोली धरी पकेला देखला चुचुंद्राटा चुचुंद्रा खाइबाटा गंधाए ना चुचुंद्राटा ताकू गिली हबनी कि खाई हबनी तेणु धइले मला छाडिले मला ये भाभी मु याको खाईदेवी बोली ये भाविनी ये हनुमान जी महावीर बजरंग बोली तेणु धरी पकेला तेबे जहा हऊ हनुमान जी पुणी तांको बद्ध करिकि आगको अग्रसर हेले तांको केही भी उपयुक्त निष्ठावान भक्त को केही प्रतिबंधक पकई अटकई पारिबे ना एटा हला शिक्षा ए आपण केवल नाम जप करंतु भगवान कर नाम जप कला मात्रे ए अपार भव सिंधु को आपण पारी हेई जिवे आराम रे हनुमान नाम जपी जपी पारी हेई गले सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।